हेलो एवरीवन की खबर आपनलोकर मोर एकदम फार्स्ट क्लास आज दुपरिया बनाम खार तरकारी अमिता खार आपनलोक सबके देखुआम बोलक आज खार तरकारी बनाओ तो फ्रेंड प्रथमे लई लैसु मैं केঁচা अमिता माने आधा केঁচা है मोर गछरी है और एटे काटी पेलाई भालको धुई लैसु और केराही दी दिसु 1 काप गरम पानी और 1 चामच निमख दी दिसु सिजिबलै पानीটো प्रथमे सिजाई लैसु और आधा चामच हालधि दिसु और एकु दिया नाई तात एतिया काटी थोৱা अमिताबिलाक मैं ताते सिद्धবলৈ दी दिसु এইফালে मैं पुरी लैसु आठिया कলৰ बाकলি কিছুমানে ভীমকল বুলি কয় মই কিন্তু आठिया कल বুলিয়ে কওঁ বাকলিটো ভালকৈ পুৰি পেলাই পানীত তিয়াই থব লাগিব পানীত তিয়ালে পানীটো ৰঙা ওলাব और पानीটো ভালকৈ সেকি লব লাগিব ইয়াত মই আধা কাপতকৈ কম লৈছো ইয়াত জলকীয়া পিয়াজ আৰু আদাত মই খুন্দনাত ভালকৈ খুন্দি লৈছো আদা খুন্দি লৈছো আৰু অমিতাটো দি দিছো আৰু এয়া সেকি লোৱা খাৰটো মই গুটিখিনি দিয়া নাই 2 চামুচ মান দিছো ইয়াত খাৰটো দিয়াৰ লগে লগে অমিতাটো পুৰা সিদ্ধ হৈ যায় ইয়া হৈ গল মোৰ খাৰ তৰকাৰীটো কেনেকৈ হৈছে গাইস কমেন্টত জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিও লাগলৈ আহিম এতিয়ালৈ ইমানেই বাই